टेंशन देलानी इरे क्वाड गुडा वीडियो कॉल करती रात 2टा रे सुआई दउ नै घर बिच खाली चूचा शब्द सुनी जासला चाकरी खंडे पाई जाईची 18 घंटा ड्यूटी ये की वीडियो कॉल करथा मुदे सर नमस्कार नमस्कार ये बापा तोर ये की बेस एटा पिजू दर कोन आइरो हां आसाना भाई दा अच्छा एटा मझी अंश पिजू दर कोन मझी अंश पिजू दर मु किछि बुझी पारु मोरा बागर गेला बेस देखा चंडी को पाखरे मोरा बागर गेला तार तोर हां एटा भलो बिला इति संपर्क भितर तू मते जणेली बागर गेला माने समय पाइनी माने परिस्थिति एमिति हैला तमे भी थे सेमिति हिता माने टांकी उछुळीला पानी तो भबका अनायत हैला से पानी बोई था दांडे रे जाई था लोक माने जीवा से करले कादुआ हेई था पिला माने पड़ी था गाड़ी गुडा कादुआ हेई था मु समाज सेवी समाज हित साधन करिया मो कर्तव्य तेणु करी मु से टांकी रे बोईबा पूर्वरु ढाकुड़ी घोड़ी देली हां आउ पानी बोईबार नै दांडे रे जीबार नै कादुआ हबार नै लोक माने हैरान टांकी उछुळीला भाभी कथा टांकी उछुळीला मुंडरे चिंता बढ़ीला मुंडरे चिंता बढ़ीला मुंडरे चिंता सेठी बाईले ठाकुणी गोरे सेठी बाईले ठाकुणी गोरे कमिला मुंडर व्यथा चिंता कमिला मुंडर व्यथा कमी गला जे मो कहबा के त निज गोडे छिडा आइता त बाई है ना तो भात दार पूरा बाबा पे निज गोडे छिडा हवा आवश्यकता नाही ए ना बाबा पे जो गोडे छिडा हवा का सेही गोड हेले आइला को गोड जोटा तमर होउनी मोर होउची जासला ए मोर कोटा होउनी तोर होउची छाती तळे थिबा साहस रूपक खुंट ओ जो खुंटरे निज माइकिना मानकु बांधिकी रखी हबो से जेते टाणिले भिड़िले झिकिले से खुंट उपुरबार नै पघा छिंडीबार नै ई सर नमस्कार टिके सेठी जिरा तू मते टच करे को चेष्टा कर ना एकी तमे जब विरक्त हुओ ना हमर बागर सरिछ भोजी हबो किस बाइगण तरकारी हबनी भाई मोर पूजारी तुमको मु खाया को दे भालू भाई होटल मां लगी मोटे भालू भाई बढ़िया खाद्य तमे जे देसी विदेशी सब नान इरे जे कंठ सर सुल्ला लागुची कोन तमे पीसा यार कथा ता कर पीसा केमिति बोलु तम कंठ सर सुल्ला लागुची तम कथा ता करछो कि ना सत कथा को ना पीसा काई कहले तम कंठ सर तम सुल्ला लागुची तमे आगु देखाई ने ना मो तम छोड़ा का सहित कथा हुएनी तमे मते कथा कहि पारु छ केमिति लो ए कोन सुबिला ए तमे डेली मोबाइल कथा ताऊ तो मते फाकु छो मु जते लगे दे कुछ एनगेज तो डेली कथा ता मोबाइल को छो ओरे बाज्य छियो ना तुमको मु हरसा कर तुम केते भलो पाए तमे शेषरे मु कथा ता कर मते रिसीव की जगह कथा ता डिवोर्स करिबे बाबा करी हां तमे कोन कोलो बाबा मु भाबितले गुटे चढ़ई बसा बांधी था काई कोन ओंटा देई था तू ना लो तेटा छुआ गुटे थांदी से याटा को सेटाले उड़ी थांदे तमे कोन कोलो बाबा सिनेमा देखिबा आगुरु से टीवीटा को फटेई देलो ए पुष्पा झुकेगा नहीं कोन कोलो बाबा कोन कोलो मु भाबुची तुम झियो पिजुली तू पिजुली नो तू पिजू बाबा
ଶଳା ଜାଣିବ ଗୋଧି ଭାଙ୍ଗ ପିଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି? ହଁ ମୋ ଝିଅ ପିଜୁଳି। କେମିତି ଜାଣିଲ? କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମ ଝିଅ ସେ ପିଜୁଳି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? କେମିତି ଜାଣିଲ? ପିଲାଦିନ କାନ୍ଥୁ ତଳେ ଗୋଟେ ପଥ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ୟାର ଅଛି କୋଉଠି? ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ। କେତେ ବଡ? ଏତେ ବଡ। ଦେଖିଲ? ଲୁଗା ଟେକି ହେଇଗଲା। ଲୁଗା ଟେକିଲ, ଦେଖିଦେଲ? ପିହୁ କଣ? ତମେ ତାହେଲେ ପିଇସାକୁ ଡେଲି ଲୁଗା ଟେକିକି ଦେଖଉଛ? ଏକ ନମ୍ବର ଅଭଦ୍ର। ତୋର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନା? ନା ନା ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କାଣ୍ଡ ନାହିଁ। କାଣ୍ଡ ଯାଇକି କପିଳାସରେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଗଲା। ବାବା ପରି ବାସ୍ କଳେଇକି ତମେ କଣ କରୁଛ ବାପା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ଏଇ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଷଣ୍ଢ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ନା ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗଲା ଭଳିଆ ତେରି। ନମସ୍କାର କର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଣ କରୁଛ ତମେ? ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତମେ କାହିଁକି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ବଢିଆ ଲୋକ, ନୀତିବାଣୀ ବଢିଆ ନୀତି। କିଏ କହିଥିଲେ ବିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପେଟରେ। ପିଠିରେ। ଆଜିକାଲି ଦେଶ ସେବକ ମାନେ ଆଉ ପିଠିରେ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ନଉଛୁ ସବୁ ପେଟରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପେଟକୁ ତ ସଟ ଆଉ। ତୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଲୁ। ମୁଁ ମଦର ତେରେସା, ମୟସୀ ମହିଳା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାରୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶୋଇକି ନମସ୍କାର କଲି। ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ସେ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା କଣ କହିଲୁ? ତାଙ୍କ ଭାଷା ହଉଛି ସେ ମତେ କଣ କହିଲେ? ଗାଳି ଦଉଛି କଣ? ନା ପଦ୍ୟଟା ତାକୁ ସେମିତି ସିଏ ଉଡେଇଲା ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ବେଗିଆ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିକୁ କି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ? କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ? କି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିଲୁ? ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଦିଆ ହେଇଥିଲ। ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତା ବଡ ଭାଇଟା କଣ ମତେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଲ? ଶୁଣୁଛୁ ନା ସେ କଥା? ସେ କଣ କଥା? ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ସେ ତୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। କି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? କଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଅଇନ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ କାକରା ଗୁଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁ ବଞ୍ଚଉ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚଉଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେ ମଲା ଆମର ଲୋକମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହଁ ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତୁ ଆଉ ଭାଇ ମତେ ଛୁରୀ ପକେଇବେ। ଏ ହାଇଦର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ବିନା